नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। नॉर्थ ईस्ट बार काउंसिल व दूसरे शाखा संगठनों के उद्योग से 3 दफा मांगों को लेकर आयोजित हुआ 1 घंटे का धर्मघट कार्यक्रम। जल्द से जल्द मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। शिशु सुरक्षा अधिकार स्टेट कमीशन के सदस्य अजय दत्त ने काजीरहट क्षेत्र में ध्रुवज्योति नाथ के परिवार के साथ किया मुलाकात। पूरे हालात व वारदात का लिया जानकारी। सोनाई विधानसभा केंद्र के कचुदरम बाजार संलग्न क्षेत्र में डकैती की वारदात से जुड़े एफआईआर दिए जाने पर फेकन उद्दीन व राजन उद्दीन के परिवार पर दी जा रही है धमकी। पुलिस प्रशासन को दिया गया स्मारक लिपि। बराक घाटी के पहला प्लाज्मा दानकारी युवक कनकपुर के रहने वाले नबीदुल इस्लाम लश्कर को दिया गया संबर्धना। विधायक आमिनुल्लाह लश्कर ने पैर धुलाकर दिया संबर्धना। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक छात्र छात्राओं को विभिन्न कॉलेज में दाखिला न मिलने पर छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया विक्षोभ प्रदर्शन। शिक्षा नीति पर लग रही है सवाल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। असम बार काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट बार काउंसिल तथा निखिल असम वकील संस्था के कार्यकर्ताओं को उद्योग से 3 दफा मांगों को लेकर 1 घंटे की प्रतीकी धर्मघट कार्यक्रम पालन किया गया। कछार, करीमगंज, हाइलाकांदी जिले के साथ साथ सिलचर शहर के बार काउंसिल के कार्यकर्ताओं ने संस्थान कार्यालय के सामने धरना विक्षोभ पालन किया। गौरतलब है कि इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से अदालत के कामकाज कई क्षेत्र में ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते बार काउंसिल के सदस्यों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ा है। साथ ही आम जनता भी इससे बुरी तरह प्रभावित है। विभिन्न क्षेत्र के मामला व मुकदमा सुचारू रूप से खत्म नहीं हो रहा है, जहां पर लोगों को परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। जल्द से जल्द बार काउंसिल के अनुमोदन प्राप्त गतिविधियों को चालू किए जाने का मांग भी रखा गया। साथ ही इस दिन कई और मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। নর্থ ইস্ট বার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখানে আমাদের নর্থ ইস্ট বার কাউন্সিলের আওতাভুক্ত 5টি রাজ্যের সমস্ত আদালত প্রাঙ্গণে আমাদের এই ধর্ণা কর্মসূচি বা ডেমনস্ট্রেশন কর্মসূচি আমরা আজকে পালন করছি। আমাদের মূল দাবিটা হচ্ছে যে এই করোনা সময়ের কালের মধ্যে আমাদের আদালত বন্ধ ছিল, যে সময় লকডাউন ছিল সেই সময় লকডাউনে আমরা মেনে নিয়েছি, কিন্তু এখন সব কিছু খুলে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষ আইনের বিচারটা পাচ্ছেন না, যার ফলে ফিজিক্যাল কোর্টটা এখন চালু হওয়া খুবই প্রয়োজন আমরা মনে করি, নতুবা মানুষ তার আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এমতাবস্থায় সমগ্র 5টি রাজ্যের সর্বত্র আজকের দাবি উত্থাপিত হয়েছে। প্রথম দাবি হচ্ছে যে আমাদের কোর্টগুলোকে ফিজিক্যাল কোর্ট যেটা আগে চলতো আমাদের, আমরা সামনে বসে কথা বলতে পারতাম, ডিস্টেন্স মেনটেন করে করোনা সমস্ত প্রোটোকল মেনটেন করে আমরা আমাদের ফিজিক্যাল কোর্ট চালু হোক। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমাদের বার অ্যাসোসিয়েশনগুলোকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে, করোনা প্রোটোকল মেনে বার অ্যাসোসিয়েশনগুলো খোলার ব্যবস্থা করা হোক। তৃতীয়ত হচ্ছে আমাদের এই আমরা দেখলাম ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারগুলো আজকে অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে সবাইকে আর্থিক অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা তারা করেছেন, কিন্তু বার আইনজীবীদের ক্ষেত্রে এখনও বারবার দাবি উত্থাপন সত্ত্বেও আইনজীবীদের ক্ষেত্রে কোনো সহায়তা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। ফলে আমরা আজ আসাম বার কাউন্সিলের নির্দেশ অনুযায়ী আমি আজ এই আন্দোলন কর্মসূচি আমার 3টেই দাবি আছে যে আদালতের কাজকর্ম যেনেকা অতি সোনকালে আৰম্ভ কৰা যায়, আৰু নাম্বাৰ 2 আমাৰ যেইবিলাক বাৰ এছ'চিয়েশ্যন আছে
এইটো যেনেকৈ খোলা হয় আৰু আমাৰ একদম জনসাধাৰণে খুব কষ্ট পাই আছে কাৰণ আজি 5 মাহৰ পৰা আজি সব কোৰ্ট কাছাৰীৰ কামখিনি পূৰা স্তব্ধ হৈ আছে আজি আমাৰ আসাম বাৰ কাউন্সিলে সেইটো ডিচিশ্যন মিলে যে এই আমাৰ আন্দোলনৰ কৰ্মসূচী 1 ঘণ্টাৰ কৰ্মসূচী আমি হাতত লৈছোঁ আৰু আমাৰ এই যে এইখিনি দুখীয়া মানুহখিনি যিখিনি আহে আমাৰ কোৰ্টত সেইটো আহি পেলাই একদম ঘূৰি যায় আমাৰ কোৰ্টৰ যিখিনি ফাংচন সেইখিনি যাতে অতি সোনকালে আৰম্ভ কৰা হয় সেইটো কাৰণে আজি আমাৰ এই আন্দোলন কৰ্মসূচী शिशु सुरक्षा अधिकार स्टेट कमीशन सदस्य अजय दत्त ने सोनाई विधानसभा केंद्र के काजीडहर क्षेत्र के ध्रुवज्योति नाथ हत्याकांड के साथ जुड़े वारदात को लेकर उनके परिवार वर्ग के साथ मुलाकात किया। इस दिन पिता देवज्योति नाथ व उनके माता के साथ मुलाकात कर उन्होंने पूरे वाकया व वारदात का जानकारी लिया। इस दिन के कार्यक्रम में दक्षिण रेंज के डीआईजी दिलीप कुमार दे, पुलिस सुपर बीएल मीना, शिशु सुरक्षा अधिकार स्टेट कमीशन के सदस्य अजय दत्त व उनके सहयोगी तथा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अधिकारी सुसाथी दास कार्यक्रम में मौजूद रहकर पूरे हालात का जायजा लिया व पूरे वारदात की सूचना संग्रह किए। गौरतलब है कि इस परिवार के साथ मुलाकात कर पूरे वाकया की जानकारी लिए जाने पर परिवार सदस्यों में काफी हद तक राहत की माहौल देखने को मिली है। आने वाले दिनों में ऐसे वारदात न हो तथा ऐसे वारदात से जुड़े पूरे दल तथा गिरोह को जल्द से जल्द गिरफ्त में लाकर कानूनी कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा गया और आश्वासन भी दिया गया। प्रशासन की ओर से कार्यकर्ताओं ने कहा कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई की जा रही है और पकड़े गए लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का प्रयास भी किया जा रहा है और ये वास्तवायन भी होगा। संदर्भ में काफी देर तक द्विपाक्षिक तौर पर प्रशासन तथा शिशु सुरक्षा अधिकार के स्टेट कमीशन सदस्य अजय दत्त के साथ कार्यकर्ताओं ने बातचीत भी किया। মিডিয়া ঘটনাটা তো আমি সবচেয়ে এইটা তো তখন পর্যন্ত কি কইতেছে লাস্টে কি আর ভিডিওগুলো ক্লিয়ার হয়ে গিয়া অডিওগুলো আপলোড করে কি কইতেছে তো পয়সা লেনদেনে দিয়ে হয় কত যে ফাইনাল ঘটনাটা তার বসে লাগে ওটা একটা কথা এইখানের মধ্যে কইছে যে আমরা মণিপুরি মানুষ এটা কইছে অডিওর মধ্যে মণিপুৰী ভাষা দি কথা কৈছে মণিপুৰী গালি এটা পাইছে ফোনটো ধৰিয়ে তাৰপিছত দুটামান মণিপুৰী ভাষা শুনাইছে জিৰিবাম কৈছিল ফাৰ্ষ্ট টাইম কৈছে জিৰিবাম ফাৰ্ষ্ট টাইম কৈছিল বাচ্চাটা জিৰিবাম আছে জিরিবাম পয়সা লেডিস থেকে পয়সা দিয়ে এখানে পাঠাই দিল তো এর আবার কইতেছে এইটাও কথা কইতেছে যে আমরা তো দোষ নাই একচুয়ালি তোমার গ্রামের মানুষ এটা এই ধরনের কথা একটা কইছে তাৰপিছত গ্ৰামীণ মানুহ প্লাছ নামো কৈছিলে এই কিবা কোন জেগাৰ নাম কৈছিলে ৰয় কৈছিলে একটা দেৱৰ মানে এনেই জাষ্ট নাম এটাও কৈছে আমুকৰ মুখটো ধৰিব নোৱাৰিব মুখটো মণিপুৰ পুলিচে ধৰিব নোৱাৰিব তক আমুকৰ ধৰ এনে স্যার বহুত ডাইভার্ট করছে বহুত এটা মানে ডাইভার্টের নাকি মণিপুর কইছে এটা কারণে যাতে মণিপুর বলে যাও মানে বিরাট সব বহুত হার্ড করছে থার্ড টাইম চলতে আগতে এটা লক্ষিমপুর করছিলে এটা জয়পুর করছিলে এটা থার্ড টাইম यस मैम समझा नहीं मतलब जिसको पकड़ा गया है जिसको पकड़ा गया है वो लोग तो है उसका पीछे ये माने प्रोफेशनल क्रिमिनल और एक्चुअली सर जो मेन हम लोगों ने जिसको पहले पकड़ा वही मेन एक्यूज वही मास्टर माइंड है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है यस सर दिस इज द थर्ड टाइम यस सर
एक केस है सर, एक केस लखीमपुर में है, एक जयपुर में है। पहले 2016 और 17 में है, 2 साल उसका जेल किया है। 2020 में ये बच्चा ही था बच्चा ही होता था। बच्चा ही होता बच्चा होता था। पहले 5 साल का, एक बार शायद 7 साल का आंसर बताया था। उसके बाद वो रेंशन जो डिमांड दिया था वो लेके छोड़ दिया उनको। एक बार 1.5 लाख थी, एक बार 2 लाख। लखीमपुर वाला किसी पुलिस का बेटा था। सोनाई विधानसभा केंद्र के कचुदरम इलाके के रहने वाले राजनुद्दीन व फेकनुद्दीन नाम के 2 व्यक्ति के घर में एकाएक डकैती की वारदात पिछले दिनों आयोजित किया गया था। डकैती की वारदात के चलते परिवार सदस्यों के पास से लाखों रुपए के गहने तथा जेवरात व नकद राशि भी ले लिया गया था। लेकिन डकैत गिरोह के खिलाफ पुलिस प्रशासन के समक्ष एफआईआर दिए जाने के बाद परिवार सदस्यों के ऊपर दुष्कृतिकारियों द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द डकैती की वारदात से जुड़े एफआईआर को वापस ले लिया जाए। दुष्कृतिकारी दूरभाष के जरिए परिवार सदस्यों को धमकी दे रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द मुकदमा वापस न लिया गया तो उनके घर द्वार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान को आग लगाकर जला दिया जाएगा। गुरुवार को आयोजित इस धमकी भरे वारदात के बाद परिवार सदस्यों ने कचार के पुलिस सुपर BL मीणा को संदर्भ में एक स्मारक लिपि प्रदान किया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित तथ्य भी उजागर किए गए। তো 21 জানুয়ারি আমার ঘর ডাকাতি হয়েছে। এরপরে তো আমার বড় ভাই ঘর ডাকাতি হইলে একজন আসামি আমরা এটাকে ধরছি ও এলাকার মানুষের ধরার পরে এর থেকে একটা স্টেটমেন্ট পাওয়া গেছে। এরপরে বিদ্যুৎ ধরা হয়েছে। বিদ্যুৎ ধরার পরে আপনার ওসি স্যারে একটা স্টেটমেন্টে একটা আসামি পাইছে। এই আসামিগুলো আজ দিন পর্যন্ত ধরা হল না। আর এটার লাগে আমরা এসপি স্যারকেও জানাইছি। আমরা এখন প্রধানমন্ত্রীরও এটা একটা আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি প্রধানমন্ত্রীর কাছে। এরপরে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা দিয়েছি। এরপরে তারা এখন আইয়া আমরা এই কেস উঠানির লাগে একটু চাপ সৃষ্টি করছি। কেস উঠানির লাগে কথা কইছে যে তোমরা কেসটা তুলো, নাইলে তোমার তান আমরা অহতাও হইতে চাইছি বারবার গোয়েন্দা পার্টির গেছে রাজন ভাই এবং সেবন ভাই নিরাপত্তার লাগিন এবং তারা বারবার হুমকি দেয় যদি কেস না তুলিয়া নেও চিন্তাই করবো এবং গড় কোনে ধরিয়ে নিব কি গড় বাড়ি জ্বালাই লিখব। গোয়েন্দা পার্টির গেছে বারবার অনুরোধ এবং এসপি স্যারের কাছে প্রশাসনের কাছে অনুরোধ আমরা বারবার যে ঘটনাটা সত্য আসামিগুলা গ্রেপ্তার করা হোক। एक तरफ जहां कई क्षेत्र में कोरोना वायरस के चलते लोग मर रहे हैं तो इसी दौरान जीवन दान की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे ही जीवन दान की प्रक्रिया के दौरान बराघाटी के पहला प्लाज्मा दानकारी युवक सिलचर के कनकपुर क्षेत्र के रहने वाले नबीदुल इस्लाम लश्कर को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। सोनाई के विधायक तथा उपाध्यक्ष आमिनुल हक लश्कर ने नबीदुल के घर पहुंचकर उन्हें स्मारक पत्र व उत्तरीय प्रदान कर तथा उनके पैर धुलाकर भी सम्मानित किया। गौरतलब है कि आम जनता की जीवन की रक्षा में जिस तरीके से प्लाज्मा कार्य कर रही है तो इसी दौरान आमिनुल हक लश्कर को भी प्लाज्मा प्रदान कर स्वस्थ किया गया। आम जनता की सेवा में अहम भूमिका निभाए जाने पर उन्होंने इस गतिविधि को अंजाम दिया। তুমি আমরা দিকে যাও, আমরা দিকে যাও, আমরা দিকে যাও। আপনি হাত লাগাইতে না, তুমি বলো না, হাত লাগাইতে না তো, তুমি হাত লাগাইতে না, তুমি বলো। আমি আমার একজন প্লাজমা দান করছে জন্য আমি রেডি। আর তোমার কাছে টপিটা কইরে এই একটা টপি দিলাম তোমারে। তুমি শোনো, তুমি অত বড় ছেলে আইছে, তোমার দেওয়ায় উৎসাহিত হইয়া আরো 4জন ছেলে আইছে প্লাজমা দান করবো। আর আজকের পর্যন্ত 100 ছেলে আইব প্লাজমা দান করা। আমরা মেডিকেল কলেজে ওরকম মানুষ মাত্রা যে আজকে প্লাজমা দান করা যে মানুষ বাঁচানো সম্ভব না। আমিও যে জীবিত অবস্থায় আপনারা দোয়া করি আইছি, আমারও একটা প্লাজমা দান করা। আমি তো নিজে পাবো। আজকে আমি কনকপুরের প্রথম খণ্ডত নবিদুল ইসলামের ঘরে আসছি। নবিদুল ইসলাম প্লাজমা ডোনার, শিলচর মেডিকেল কলেজে প্রথম প্লাজমা দান করেছেন। আর প্লাজমা দান করা মানে জীবন দান করা। একজনে প্লাজমা দান করলে 2 জনের জীবন দান হয়। আমরা
সব সময় আল্লাহ ভগবানের প্রতি বিশ্বাসী, তারা আমরা আল্লাহ ভগবানে আমরা জীবন দান করেন। কিন্তু এখন যারা প্লাজমা দান করে এরা ভগবান থেকে কম না, এরা মানুষের জীবন দান করেন। আর এই প্লাজমা ডোনার নবিদুল ইসলামের গরত আমি আসিয়া নবিদুল ইসলামরে একটা সংবর্ধনা দিছি, একটা মেমন্টো দিয়ে, আর নবিদুল ইসলামের একটা উত্তরী দিয়ে সম্মান দিছি। নবিদুল ইসলামের গড় আসিয়া তার পা দুলাই করছি, কারণ এত বড় মহান দাতা, যদি বয়স কম, বয়স আমার চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু মহান ব্যক্তি দাতা। এই দাতারে वर्ष 2019 व 20 के तहत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक इम्तिहान में बड़े पैमाने पर छात्र छात्राओं द्वारा उत्तीर्ण किए जाने पर विभिन्न कॉलेजों में छात्र छात्राओं की भर्ती प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं हो पाई है, जिसके चलते छात्र छात्रा परेशानी के कगार में जी रहे हैं। शिक्षा विभाग की जो परेशानी है उसे जहां लोग अनदेखी कर रहे हैं, तो इसी दौरान छात्र छात्राओं की जीवन तथा शैली गठन पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। कई क्षेत्रों में छात्र छात्रा जहां अभी तक भर्ती नहीं हो पाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में कई परेशानी भी झेल रहे हैं। छात्र संगठन AIDSO के कार्यकर्ताओं ने कई दफा मांगों को लेकर शिवचर के खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे धरना व विक्षोभ कार्यसूची पालन किया। हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार के शिक्षा नीति के खिलाफ नारेबाजी भी किए। शिक्षा मंत्री तथा राज्य सरकार से संदर्भ में अहम कदम उठाते हुए छात्र छात्राओं को कॉलेज में दाखिला प्रदान किए जाने का मांग भी रखा। संदर्भ में संस्थान के वरिष्ठ नेताओं ने अपने वक्तव्य भी पेश किए। পরীক্ষার ফি সংগ্রহ করার ঘোষণা বাতিল করতে হবে, পরীক্ষার ফি সংগ্রহ করার ঘোষণা বাতিল করতে হবে। মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ সবাইকে ভর্তির সুযোগ করে দিতে হবে। ছাত্রদের পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। অল ইন্ডিয়া ডিএসওর কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে গত 15 জুলাই আসাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদেরকে পরীক্ষার ফর্ম, পরীক্ষার ফিস সহ ভর্তি করার আবেদন জানায়। এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবার একইভাবে 22 জুলাই এক নোটিফিকেশন জারি করে জানায় যে ওনারা পরীক্ষা নেবে না, সেকেন্ড সেমিস্টার এবং ফোর্থ সেমিস্টার সিবিসি স্টুডেন্টদের কাছ থেকে হোম অ্যাসাইনমেন্ট এবং প্রিভিয়াস অ্যাপিয়ারেন্স দেখে প্রমোশন দিয়ে দেবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এই প্রিভিয়াস সেমিস্টারের অ্যাপিয়ারেন্স এবং হোম অ্যাসাইনমেন্ট দেখে যদি প্রমোশন দেওয়া হয়, তাহলে পরীক্ষার ফি সংগ্রহ করার এই ঘোষণা কেন 15 তারিখের এই ঘোষণা ওনারা উদ্র করেন নাই, যার ফলে ছাত্রছাত্রীরা বিভ্রান্তি হয়ে আজকে পরীক্ষার ফি দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এই করোনার মহাসংকটকালে আজকে রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার সমস্ত শিক্ষার ফি দেওয়া থেকে ছাত্রদেরকে বিরত থাকতে আবেদন জানিয়েছে, কিন্তু আসাম বিশ্ববিদ্যালয় কোন সাহসে। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज, सेकंड लिंक रोड, SMC रोड, मेहरपुर, শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। ST, SC, OBC এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফ্যাসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত CC মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, SMC রোড, মেহেরপুর, শিলচর। মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি।
শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি বিএ এবং বিকম স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807। Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में असम विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा सोनाई के विधायक आमनुल लश्कर ने ध्रुवज्योति नाथ के घर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार के हाथों 50,000 रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किया। उनका कहना था कि इस वारदात से जुड़े किसी भी दुष्कृति को रिहाई नहीं दिया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा प्रदान किया जाएगा। हत्याकांड से जुड़े जो भी लोग शामिल हैं उन्हें पूरी तरह कानूनी कार्रवाई के जरिए कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। इस दिन आमनुल हक ने ध्रुवज्योति नाथ के माता पिता के हाथों उनकी व्यक्तिगत तहवील से 50,000 रुपए की आर्थिक राशि प्रदान किया और काजीडहर पॉइंट क्षेत्र में ध्रुवज्योति नाथ की एक मूर्ति बनाने के लिए आश्वासन भी प्रदान किया। गौरतलब है कि इस वारदात को लेकर पूरे देश में इन दिनों बच्चों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गया है और कानूनी कार्रवाई कड़ी कर दी गई है। তার মার সঙ্গে শুয়ে থাকা অবস্থা তারে যে রাজীব চাষা জানালা খুলিয়ে নিয়ে বাইরে রয়েছে। রাজীব চাষা জানতো না এইদিকে জানালা আছে, আর যে জানালার গ্রিল নাই রাজীব চাষা জানতো না। নিশ্চয় তারে কেউ লোকাল ইনফরমার আছে, যেই মানুষটা গড় সবসময় আওয়া যাওয়া করে, যে হে জানে যে ওই জানালার মানে গ্রিল নাই আর ওই জানালার কিনারোর রুমও রাজীব চাষা মানে ধ্রুবজ্যোতির তার মা এবং এই কৃষ্ণার থাকে। এই অবস্থায় যারা করছে, যারা রাজীব চাষা থেকে শুরু করিয়া মনে রায়, প্রিয়া আর কুকা আকুড়া কি তার যে তিনজন আছে, এই তিনজনের লগে যারা লোকেল আছে, লোকেল যদি কোনো কেউ জড়িত থাকে তাহলে পুলিশে নিশ্চয় তদন্ত তার নাম পাইব, তারেও গ্রেপ্তার করিয়া তাদের যে শাস্তি এরও সেম শাস্তি। असम राज्य के धुबरी के नए पुलिस सुपर आनंद मिश्रा ने धुबरी क्षेत्र के एक कांस्टेबल जिसका नाम गुलजार हुसैन बताया जा रहा है समाज विरोधी गतिविधियों के साथ संपर्क रहने के आरोप में गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई कर दी है। सूत्रों के अनुसार एकाएक नए एसपी के आगमन के बाद आखिरकार गुलजार हुसैन के काले कारोबार तथा सिंडिकेट से जुड़े दुष्कृतिकारियों का जो संपर्क है उस पर पूरा भांडाफोड़ हो गया और तुरंत आनंद मिश्रा ने कांस्टेबल को गिरफ्तार किया और कानूनी कार्रवाई में जुटते देखे गए। पुलिस सुपर इस कार्रवाई के चलते पुलिस प्रशासन में जहां हलचल मची हुई है तो वहीं दूसरी ओर दुष्कृतिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो चुके हैं। আজি আমি মানে বহুত দিন ধরে একটা আমি খবর পাই আছিলোঁ, একটা আমার ইয়াত কলেজ টিঅপি আছে, তাত আমি বহুত দিন অপারেশ্যন চলাইয়াৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু বাৰ ফেইলিয়াৰ হৈছে। আগতো খবৰ দিছোঁ, কাম নহয়। দিছ ইজ অলছ' মেছেজ টু যিমান মানুহ আছে যিটো লাইক দুৰ্নীতি লৈ ৱৰ্দি পিন্ধি কাম কৰিব বিচাৰে, তাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ মেছেজ দিব বিচাৰোঁ কি সেইটো ইয়াত নচলিব। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 के बारे में पत्रकार सम्मेलन के जरिए जानकारी दिया गया है कि अब तक शाम 6:30 तक 277 कोविड पॉजिटिव मरीजों का शिनाख्तकरण किया गया है और 5,000 लोगों को रैपिड टेस्ट किया गया है। साथ ही लोगों को होम क्वारंटाइन तथा आइसोलेशन क्षेत्र में रहने पर सुरक्षा में और मजबूती मिलेगी। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन डॉक्टर सुमन चौधरी ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। জেলায় আজকে সন্ধ্যা 6:30টা পাওয়া পর্যন্ত খবর অনুযায়ী 277 জন মানে 277 পজিটিভ পাওয়া গেছে। আমরা 5,000-এর উপর আমরা র্যাপিড টেস্ট করিয়েছি। এর মধ্যে 263 অ্যারাউন্ড রেটে পজিটিভ এসছে, বাকি 12 জন 265 রেটে পজিটিভ এসছে এবং বাকি 12 জন আরটিপিসিআরে পজিটিভ এসছে এবং এখনও কিছুটা রিপোর্ট আসা বাকি, সেই সংখ্যাটা বাড়বে। প্রায় 3,000-এর রিপোর্ট আসা বাকি আছে।
তো দেখা যাক কী হয়। পজিটিভের সংখ্যাটাও বাড়ার আশঙ্কা আছে। আমরা আজকে বিভিন্ন জায়গায় স্কুলে টেস্ট করেছিলাম, স্কুল শিক্ষকের, এর মধ্যে 63 জন স্কুল শিক্ষক পজিটিভ এসেছে। আমরা এছাড়াও বিভিন্ন বাজার অঞ্চলে বা আমরা ভিড়ভাড় থাকা অঞ্চলে টেস্ট করিয়েছি। অনেকেই হোম আইসোলেশনে গেছেন, তাছাড়া কিছু সিমটোমেটিক কেসকে আমরা হাসপাতালে ভর্তি করেছি। কয়েকদিন থেকে যে টেস্টিংয়ের যে প্রসিডিওর চলছে, এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই ঘরে অসুখ নিয়ে বসে আছেন, সময়মতো টেস্ট করাতে আসছেন না। যখন টেস্ট করানো যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে পজিটিভ। সেই ক্ষেত্রে ওনারা এমন একটা পরিস্থিতিতে আসেন যে সঙ্গে সঙ্গে ওনাদেরকে শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি করানো হচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে এরকম যদি খুব সিরিয়াস কন্ডিশনে গিয়ে টেস্ট করান, তার আগে বাড়িতে বসে অপেক্ষা করে থাকেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিপদের আশঙ্কাটাই বেশি। শিলচর মেডিকেল কলেজ থেকেও এরকম অনেক রিপোর্ট আসছে যে অনেক রুগী যাচ্ছেন একদম শেষ পর্যায়ে এবং বুকের মধ্যে সাংঘাতিক ধরনের নিউমোনিয়া নিয়ে যান এবং তাদের ট্রিটমেন্ট করেও কোনো লাভ হয়। তো এই জন্য আমাদের একটা অনুরোধ থাকবে যে যদি অ্যাসিমটোমেটিক থাকা অবস্থায় যদি টেস্ট করিয়ে আমরা যদি পজিটিভ হয় আইসোলেশনে চলে যাই, সেটা ইনস্টিটিউশনাল হোক বা ঘরে আইসোলেশনে হোক, তাহলে কিন্তু অনেকের জীবন বাঁচানো সম্ভব। এবং যারা বয়স্ক ব্যক্তিরা আছেন ঘরে, আমরা কিন্তু অন রিকোয়েস্ট অনেকের বাড়িতে গিয়েও টেস্ট করাচ্ছি। তো সেজন্য টেস্টে ভয় পাবেন না। ভয় টেস্ট না করিয়ে যদি করোনা আক্রান্ত হয়ে থাকেন তাহলে বিপদ হতে পারে। शिलचर के दुर्गाशंकर पाठशाला में स्वास्थ्य विभाग के प्रयास से शिक्षक शिक्षिकाओं की कोरोना टेस्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि कोविड-19 के रोकथाम में शिक्षकों को जांच कर इस क्षेत्र में शिनाख्तकरण किया जा रहा है। इस दिन करीब 300 से भी ज्यादा शिक्षक शिक्षिकाओं का जांच किया गया। आने वाले 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस को केंद्रित कर करीमगंज जिले के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में इन दिनों कुचकावाज चल रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा दूसरे कार्यकर्ताओं के प्रयास से इस क्षेत्र में परेड की सलामी की प्रयास भी किया जा रहा है और तो इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों को कुचकावाज करते देखा जा रहा है। हालात को पीछे छोड़ लोग इन दिनों रिहर्सल में जुटे हुए हैं। पूरी श्रद्धा व मर्यादा के साथ करीमगंज जिले के करीमगंज इस्कन मंदिर में आनुष्ठानिक तौर पर जन्माष्टमी का त्योहार पालन किया गया। हाथों गिने लोगों की उपस्थिति में भजन कीर्तन, महाप्रसाद वितरण तथा सामाजिक दूरत्व को बरकरार रखते हुए जन्माष्टमी का त्योहार पालन किया गया। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए इस्कन मंदिर के प्रवीण कार्यकर्ता ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। যথাযথ মর্যাদায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহোৎসব পালিত হচ্ছে। যেহেতু এখন করোনা কাল, তাই সামাজিক যে প্রথা রয়েছে সেই প্রথা মেনে ডিস্টেন্স বজায় রেখে আমাদের এখানে ইস্কন করিমগঞ্জ মন্দিরে 70 দিনব্যাপী কৃষ্ণ কীর্তন কথা ছিল, সেটা 7 দিন না হয়ে 3 দিন হবে। আজ আমাদের জন্মাষ্টমী মহোৎসব, কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যা আরতি এবং আমাদের নাম কীর্তন চলবে
এবং 11টার সময় অভিষেক এবং অনুকল্প প্রসাদ, আগামী দিন নবকীর্তন এবং প্রভুপাদের জন্মতিথি। असम राज्य के बटोदरा विधानसभा केंद्र की विधायिका आंगुलता डेका ने पूर्त विभाग के 3 सड़कों का आनुষ্ঠাनिक तौर पर शिलान्यास किया। साथ ही जुबिन गार्ग द्वारा उनके ऊपर कटुक्ति किए जाने पर उन्होंने कहा कि जुबिन गार्ग असम का संपद है और उन्हें अपने संपद के हिसाब में ही रहना चाहिए। पूरे असम में उनका एक अहम पहचान है। वे देश के एक कला के जोहरी हैं और ऐसे क्षेत्र में उनकी टिप्पणी किसी काम का नहीं, उन्हें सोच विचार कर अपनी वक्तव्य रखनी होगी। कई और पहलुओं को लेकर उन्होंने उन्नयनमूलक गतिविधियों के साथ साथ पूर्त विभाग के सड़क संस्कार कार्यक्रम में अपने वक्तव्य रखे। আমি সকলোৱে জানো যে বটদ্ৰা সমষ্টিৰ ৰাইজে বৃহৎ ৰাজহুৱা উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ইয়াত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখন আনিছিল আৰু ইয়াতে সমষ্টিটোত ৰাইজে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত আমাক বহুতখিনি দিহা পৰামৰ্শ দিছিল যে আমি কি কাম কৰিম আৰু তেনে এক উদ্দেশ্য আগত কামবিলাক কৰিব লাগে। গতিকে আজি আমি গড়কাপ্তানি বিভাগৰ 3টা ৰাস্তা আমি ইয়াতে আধাখিলা কৰিছোঁ আৰু কেইবাটাও আমাৰ MLA ফাণ্ডৰ পৰা আজি আমি পুঁজি আমি ইয়াতে দিম। ৰাজ্যৰ আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ৰাজহুৱা আমাৰ অনুষ্ঠান আছে তাতেও আমি পুঁজি আমি দিম আৰু লগতে আমাৰ কিছুমান 14 ফাইনেন্সৰো আমাৰ কিছুমান কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম আছিলে, নাট্য মন্দিৰ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক আজি আমি উদ্বোধন কৰিম। सिलचर के NIT परिसर में सिक्योरिटी गार्ड व हाउसकीपिंग चयन प्रक्रिया को लेकर कई सालों से चल रहे घोटाले को लेकर आज पश्चिम सोनाई जन कल्याण उन्नयन मंच के चेयरमैन राजकुमार नोनिया व उप निदेशक तपंदर सहित संस्था के दूसरे कार्यकर्ताओं ने वर्तमान में सिलचर के NIT में कार्यरत वैनगार्ड नामक कंपनी के स्थायी लोगों को छोड़ बाहर के लोगों को पैसे देकर लाए जाने पर तथा सिक्योरिटी व हाउसकीपिंग में नियुक्ति किए जाने पर नाराजगी व्यक्त किया गया है, जबकि काफी संख्या में स्थानीय बेरोजगार युवा पड़े हुए हैं। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन संस्थान कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त किया और पत्रकारों के समक्ष क्षोभ भी उजागर किए। কিন্তু আমার এমডি যতদিন আমি আসলাম না একজন মানুষের নতুন সে দেখিয়া আমার সরানি হয়েছে, যারা আমার বিরুদ্ধে এগুলো কথা বলছে আমি তারা চ্যালেঞ্জ করিয়া যে আমি ভ্যানগার্ড সিকিউরিটি এজেন্সির এমডি থাকাকালীন যদি কোনো একজন মানুষের দেখাই দিতে পারে যে আমি তারা নিযুক্তি দিছি অবৈধভাবে, তারা আমার উপরে যদি ইচ্ছা করে মামলা করতে পারে। আর যদি তারা প্রমাণ করতে পারে না যে আমি চাকরি দিছি, তারা এটা থেকে সরিয়া আমাকে ক্ষমা চাও, একটা কথা বলা বাস্তবে মানুষের মধ্যে শোভা পায় না। আরও কেশব শর্মা কইছে তাই MLA নমিনি, এখানে ভ্যানগার্ড সিকিউরিটি একজন ভ্যানগার্ড সিকিউরিটি এজেন্সির একজন কর্মী কাজ করে, আর এখানে তো MLA কথা বলার কোনো অর্থ নাই, যেহেতু সিকিউরিটি তো NGO। कोविड-19 के रोकथाम में प्रशासन जहां कड़ी कार्रवाई कर रही है, तो इसी दौरान हालात की नाजुकता को देखते हुए 15 अगस्त उद्यापन कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी हलचल की माहौल भी देखने को मिल रही है, लेकिन व्यापारियों में मंदा बना हुआ है। विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लोग बड़े पैमाने पर तिरंगा तथा झंडे के साथ साथ कई प्रतिकृतियों को बाजार में लाए तो हैं, लेकिन बिक्री नहीं हो रहा है। व्यापारी जहां परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर शहर के कई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर व्यापारियों को अपने अपने पसार लगाते देखा गया है। सुरक्षा डेवलपमेंट सोसाइटी के उद्योग से सोनाई काजीनगर क्षेत्र में ध्रुवज्योति नाथ के परिवार सदस्यों के साथ मुलाकात कर संवेदना ज्ञापन किया गया। साथ ही प्रशासन के समक्ष इस संदर्भ में एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया, जिसमें आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाने का मांग रखा गया है। इस संदर्भ में परिवार सदस्यों के साथ मुलाकात कर संस्थान कार्यकर्ताओं ने अपना संवेदना भी ज्ञापन किया। ক্ষুদিরামের যে স্ট্যাচু আছে, ক্ষুদিরামের স্ট্যাচু আছে, ওটার নিচে আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পারমিশনটা নিয়ে আমরা বসবো। আমরা দুটো অর্গানাইজেশন থেকে এসেছি, একটা ইন্টারন্যাশনাল সুরক্ষা মানে বলার মতো আমার কাছে কোনো সংস্থা নেই। যে মুহূর্তে ঘটনাটা শুনেছি, আমার একটাই প্রশ্ন প্রশাসনের কাছে, দাবি আলাদা জিনিস, প্রশ্ন একটাই
যে বাইরে হয়তো অহরহ এরকম ঘটনা ঘটছে, যেটা আমাদের এত অঞ্চলে ঘটে না। আমরা কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে বরাকবেলিতে খুব শান্তিতে আছি, খুব শান্তিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকি। এরকম ঘটনা খুব বিরল, শোনা যায় না। কিন্তু নিয়েছে, ওরা ডিমান্ড করেছে, কিন্তু বাচ্চাটাকে মারল কেন? আমার প্রশ্ন একটা, যে মারবে কেন? ডিমান্ড করেছিল তো, একটা ভয়েস রেকর্ড যেটা ভাইরাল হয়েছে, फेसबुक देखी तुमरा देखे बोधा है ना, फेसबुक एसटे वॉइस। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। नॉर्थ ईस्ट बार काउंसिल व दूसरे शाखा संगठनों के उद्योग से 3 दफा मांगों को लेकर आयोजित हुआ 1 घंटे का धर्मघट कार्यक्रम। जल्द से जल्द मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। शिशु सुरक्षा अधिकार स्टेट कमीशन के सदस्य अजय दत्त ने काजीरहट क्षेत्र में ध्रुवज्योति नाथ के परिवार के साथ किया मुलाकात। पूरे हालात व वारदात का लिया जानकारी। सोनाई विधानसभा केंद्र के कचुदरम बाजार संलग्न क्षेत्र में डकैती की वारदात से जुड़े एफआईआर दिए जाने पर फेकनुद्दीन व राजनुद्दीन के परिवार पर दी जा रही है धमकी। पुलिस प्रशासन को दिया गया स्मारकलिपि। बराक घाटी के पहला प्लाज्मा दानकारी युवक कनकपुर के रहने वाले नबीदुल इस्लाम लश्कर को दिया गया संबर्धना। विधायक आमिनुल्लाह लश्कर ने पैर धुलाकर दिया संबर्धना। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक छात्र छात्राओं को विभिन्न कॉलेज में दाखिला न मिलने पर छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया विक्षोभ प्रदर्शन। शिक्षा नीति पर लग रही है सवाल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।